Nova pravila za električne bicikle izazvala su negodovanja širom Srbije. Građani su ih legalno kupili kao električne bicikle. Novi pravilnik ih sada u brojnim slučajevima tretira kao mopede, ali bez odgovarajuće dokumentacije mnogi ne mogu da prođu homologaciju, tehnički pregled i registraciju. Od 27. juna 2026. godine primenjuje se izmenjeni pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. Pravilnik definiše električni bicikl kategorije K3 kao bicikl kod kojeg elektromotor služi isključivo kao pomoć pri pedaliranju. Ima maksimalnu trajnu nominalnu snagu od 250 W, a pomoć motora prestaje kada vozač prestane da okreće pedale ili dostigne brzinu od 25 km/h. Za takav električni bicikl nisu potrebni registracija, registarske tablice, obavezno osiguranje niti AM vozačka dozvola. Međutim, vozilo koje može samostalno da se kreće pomoću elektromotora, razvija brzinu do 45 km/h i ima snagu do 4 kW, može biti svrstano u kategoriju L1 moped. Za takvo vozilo registracija postaje obavezna. To znači tehnički pregled, registarsku tablicu, obavezno osiguranje i odgovarajuću vozačku dozvolu. Najviše problema imaju modeli sa ručicom gasa, odnosno oni koji mogu da se kreću bez okretanja pedala. Hiljade ovakvih vozila prethodnih godina uvezena su i prodata kao električni bicikli. Kupci su dobili račun na kojem piše električni bicikl, ali nisu dobili dokumentaciju potrebnu za registraciju mopeda. Račun iz prodavnice nije dovoljan. Potrebno je dokazati tehničke karakteristike vozila i njihovu usklađenost sa propisima za kategoriju L1. Postoji mogućnost pojedinačnog odobrenja vozila preko ovlašćenih tehničkih službi. Ako proizvođač ili uvoznik ne mogu da obezbede potrebne podatke, postupak može biti dugotrajan, skup ili neuspešan. Ako se vozilo tretira kao moped, vlasnik može imati troškove pojedinačnog odobrenja ili tehničkog ispitivanja, tehničkog pregleda, registracije i registarske tablice, obaveznog osiguranja, zaštitne kacige, AM vozačke dozvole, ukoliko već nema kategoriju koja omogućava upravljanje mopedom. U pojedinim mestima obuka za AM kategoriju košta više od 50.000 dinara za osobe koje nemaju ni jednu vozačku dozvolu. Nameću se pitanja: ko je odgovoran ako je vozilo godinama prodavano kao električni bicikl? Ko će platiti dodatna ispitivanja i homologaciju? Šta da radi vlasnik čije vozilo tehnički odgovara mopedu, ali nema dokumentaciju potrebnu za registraciju? Dok Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za bezbednost saobraćaja ne ponude jedinstveno i precizno rešenje, veliki broj vlasnika električnih dvotočkaša ostaje u pravnom vakumu. Ne mogu bezbrižno da koriste vozilo kao bicikl, a mnogi ga, bar sada, ne mogu ni registrovati kao moped.